Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour préparer la tarte au citron. Salam alaikum, نتلاقاو اليوم باش نعملو tarte ديال السيترون. على بركة الله غنبداو بالعجينة. غنخلي لكم لا فيديو ديال هاد العجينة هذه في صندوق الوصف. كتاخذوا المدلك ديالكم وكتدلكوها، ومن بعد كديروها في المول ديالكم وغديروها في الفران. غنوريكم كلشي دقة بدقة. Alors on commence par la pâte sablée. Donc je vous laisserai la recette de la pâte sablée en barre d'infos. Vous prenez votre rouleau à pâtisserie, vous étalez votre pâte. Ensuite vous prenez votre moule à tarte, vous la placez, et ensuite vous prenez une fourchette. Vous allez la piquer pour éviter qu'elle gonfle à la cuisson et vous allez la placer 30 minutes au frais. كتاخذوا العجينه ديالكم كيف قلت لكم كتدلكوها، كتاخذوا المول ديالكم ديال الطارت كتحطوها وسط منها، كتاخذوا فرشات كتدقوها شويه بحال هكا، كتبيكوها وكتخشيوها في الثلاجه لمده 30 دقيقه. ومن بعد 30 دقيقه كتاخذوا بابي كويسون كديروها وسط، وكتاخذوا اللوبيا بحال هكا، ديك خديت اللوبيا البيضاء وكتديها فوق منها باش في الطياب ما تنفخش، ديروا بزاف باش تقل. Vous mettez ensuite du papier cuisson et vous mettez des pois de cuisson. Moi j'ai pris des haricots blancs. Faut en mettre beaucoup, comme ça la pâte ne gonfle pas à la cuisson. Et vous la mettez au four à 180 degrés pendant 15 minutes. ومن بعد كديروها في الفران على 180 درجة لمدة 15 دقيقة. ومن بعد انتم علاش خاصكم توصلوا، خاص الطارت ديالكم تكون محمره شويه من الجناب. Et voilà ce que vous devez obtenir à la sortie du four. Il faut que les bords de votre tarte soient légèrement dorés. On passe maintenant à la garniture. غندوزو دابا la garniture الوسط، الحشوه اللي غتكون الوسط. كتاخذوا زلافه، كديروا البيض والسكر غلاس و عصير ديال 4 الحامضات. كتخلطوا هادشي وكديروه فوق العافيه، وكتبقاي تخلطوا حتى الخليط ديالكم غادي يتعقد. تقدروا ديروا هذاك الشيء اللي درتوه في الزلافه نيشان في كاسرونه باش تسهل عليكم. Vous prenez un bol, vous mettez vos œufs, votre sucre glace et le jus de 4 citrons. Je vous laisse les ingrédients en barre d'infos. Vous pouvez faire cette étape-là directement dans une casserole pour avoir moins de vaisselle. Une fois avoir ajouté votre jus de citron, vous allez mélanger le tout et le mettre dans une casserole et mélanger sans vous arrêter jusqu'à ce que votre mélange s'épaississe. كيف ما كتشوفوا انا درته في الكاسرونه، غنبقى نخلط بحال هكاك حتى غادي يتعقد. Comme vous voyez, je l'ai mis sur le feu et je mélange sans cesser, sans arrêter pour que mon mélange s'épaississe. Comme vous voyez, mon mélange s'est épaissi, donc je vais le retirer du feu et je vais venir y ajouter du beurre. كيف ما كتشوفوا الخليط ديالي تعقد، غادي نحيدو من فوق العافيه، غنديرو في الزلافه وغادي نزيد الزبده. غنخلي لكم كاع المكونات في صندوق الوصف. Comme vous voyez, je rajoute mon beurre et je fouette pour l'incorporer à ma préparation. كيف ما كتشوفوا درت الزبده والخليط ديالي باقي سخون، كنخلط باش ندوب الزبده. Et pour avoir une préparation lisse, je prends mon bec verseur, mon robot, et je viens le mixer pour avoir une préparation lisse. باش الخليط ديالي يكون خفيف ويكون زوين في المذاق، كناخذ هذا الروبو هذا وكنجي كنطحنو شويه باش يكون خفيف.
ومن بعد كناخذ هذا الخليط وكنجي نخوي على هذيك العجينه اللي طيبنا قبل. Je prends ensuite ma préparation et je viens la verser sur mon fond de tarte. Je vais venir l'étaler ensuite avec une spatule pour que ça soit homogène, pour bien l'étaler, et je la laisse de côté. من بعد غناخذ معلقه ولا معلقه ديال السيليكون وغادي نجي نيطاليها في لا تارت كلها بهذه الطريقه. ومن بعد ملي كتكون مإيطاليا مزيان كنخليها في الجنب وغندوزو دابا لا meringue. Et on passe tout de suite à la meringue italienne. Nous allons prendre une casserole, mettre de l'eau, du sucre et nous allons faire chauffer le tout jusqu'à 120 degrés. غناخدو كاسرونه غنديرو فيها الماء والسكر وغنسخنو خاص هاد السيرو هذا يوصل ل 120 درجه. مني السيرو ديالكم كيوصل ل 114 درجه كتاخدو البيض ديالكم وكتبداو تخلطوا. Quand votre sirop atteint les 114 degrés, vous commencez à battre vos blancs en neige. ومن بعد مني السيرو ديالكم كيوصل ل 120 درجه كتاخذوا هذاك السيرو وكتخويو بشويه في هذاك البيض ديال البيض اللي كتضربوا وخاص ديما تبقاو تضربوا ما تحبسوش. غتخويو هذاك السيرو وغتبقاو تخلطوا حتى الزلافه ديالكم خاصها تبرد. Une fois votre sirop atteint les 120 degrés, vous prenez votre sirop et vous le versez en filet délicatement sur votre préparation, sur votre meringue. Sans cesser de remuer, il faut que votre bol refroidisse. Et voilà ce que vous devez obtenir, une meringue lisse et brillante. On doit avoir un beau bec d'oiseau. هانتوما علاش خاصكم توصلوا خاص لا مورينغ ديالكم تكون كتلمع ومن تهزوا لو فوي ديالكم ما تهبطش. ومن بعد كتاخذوا هاد لا مورينغ هادي كديروها في بوش ادوي وكتجيو كتزينوا la tarte ديالكم. Ensuite vous prenez votre meringue et vous venez la mettre dans une poche à douille et vous venez décorer votre tarte. Vous pouvez ensuite passer votre meringue par un chalumeau, la dorer un petit peu. J'ai perdu mes mots. Donc voilà, ou c'est pas obligatoire étant donné que c'est une meringue italienne qui est déjà cuite. Donc vous pouvez la manger comme ça. تقدروا من بعد تاخذوا chalumeau وتحمروا شويه هذيك لا مورينغ هذه ماشي ضروري. انايا ما درتهاش حيت هاد لا مورينغ هذه كتسمى مورينغ ايطاليان يعني ديجا طيبه. هاد لا مورينغ ديجا طيبه مع داك السيرو اللي درنا قبل ديال الماء والسكر سخون. اذا راها ديجا طيبه تقدروا تاكلوها هكاك. حنايا كليناها هكاك وكانت زوينه. كيف ما غتشوفوا جربت بالشاليمو ولكن ما خدمش ليا الشاليمو سالا ليا تقادا ليا ما بقاش فيه الغاز يعني كاينه هكاك. Comme vous voyez, j'ai essayé de la dorer avec le chalumeau, mais ça n'a pas fonctionné. Donc voilà, c'était très bon comme ça. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de partager la vidéo et de vous abonner à ma chaîne. كنتمنى هاد الوصفه تكون عجباتكم. ما تنساوش بارطاجي هاد لا فيديو باش العائله ديالنا تكبر وما تنساش دير لي ابوني بصحه وراحه. السلام عليكم.